नमस्कार। आउ गोटे सुंदर कहानी सहित आपण मानक स्वागत करुछि। आशा करुछि ए कहानीटी सुनी आपण माने बहुत खुशी हेबे। आजिर कहानीटीर नाम है कइंछ ओ हंस गप। गाँ ठारू किछि दूर रे गोटिए पोखरी थिला। से पोखरी रे अनेक गुड़िए जल पक्षी माछ ओ कंकड़ा सबू रहुथिले। आउ से पोखरी रे कइंछटिए मध्य रहुथिला। बहु दूररु दुईटी हंस से पोखरी को प्रतिदिन आसुथिले। कइंछ ओ हंस दुईटी मध्यरे बंधुता होइथिला। थरे से अंचल रे मरुड़ी पड़िला। नदी नाल पोखरी सबू सुखीगला। दिनकर कथा हंस दुहे पोखरी पाखरे आसी पहुँची देखिला कइंछ मन दुख करी बसिछि। कइंछर एमिति मन दुख करी बसिबाटा हंस मानकु आश्चर्य कराइदेला। कइंछर एमिति मन दुख देखि गोटिए हंस पचारिला, अरे कइंछ भाई, आज तुमर कौन होइछि कि एते मन दुख करी बसिछ काहेकि? कइंछटी कहिला, कौन आउ करिबी हंस भाई, ए मरुड़ी रे पोखरीर पानी धीरे धीरे सुखी जिबारे लागी गलानी। मु बंचिबी केमिति? जदि वर्षा न हुए आउ दिन केइटारे पोखरीर पानी पूरा सुखी जिवो। तुमे सिना उड़ी पारुछ, आउ केउठिकी जाई पारिबो, हेले मु कुआडे जिबी, केमिति बंचिबी? अन्य हंसटी कहिला, मो पाखरे गोटिए उपाय अछि। जंगल भितरे गोटिए बड़ ह्रद अछि, आमे समस्ते सेइठिके पळेइबा। अन्य हंसटी कहिला, आमे सिना उड़ी उड़ी पळाइबा, हेले कइंछ भाई एते दूर चाली चाली जिबा बेलकु तांको बहुत दिन लागि जिवो। ता छड़ा रास्ता रे जिबा बेले अनेक गुड़ाए विपद अछि। आउ गोटिए हंस कहिला, देखिबा ता पाई गोटिए उपाय बाहर करबानी। कइंछ कहिला, ठीक अछि हंस भाई, जहा उपाय करिबा कथा टिकिए शीघ्र कर। केते बेले जे जालिया आसी मते धरि नब किए कहिबो? सेथिरु गोटिए हंस कहिला, गोटिए दिनर कथा तो आमे दुई जण किछि गोटिए उपाय करी काली ही तुमको से रथको नै जिवु। चिंता काई करूछ, आमे एबे आसुछु। एहा कही हंस दुईटी उड़ी गले। ता परदिन सकाळु हंस दुईटी उड़ी आसी कइंछ पाखे पहुँचिले। आउ कइंछ को गोटिए हंस कहिला, शीघ्र शीघ्र रेडी हे जाओ कइंछ भाई, आमको उपाय मिलिगला। एथर आमे तीन जण सांग होई से रातक पळेइबा। कइंछ कहिला, सत कहूच हंस भाई, हेले से उपायटी तो मते टिके कुह, मु केमिति जीवी तुम दुहीक सहित? हंस कहिला, सुन कइंछ भाई, ए बाड़ी साहाय्य आमे तुमको नै जिवु। कइंछटी आश्चर्य होई कहिला, बाड़ी साहाय्य हेले केमिति? सेथिरु गोटिए हंस कहिला, सुन कइंछ भाई, आमे दुई बाड़ीर दुई मुंड को थंटरे चाबुड़ी धरिबु। आउ तुमे बाड़ीर मझी भाग को जोर करी कामुड़ी धरिब। तापरे आमे तुमको धरी ह्रद पाखको उड़ी जिवु। कइंछ खुशी होई कहिला, अरे बा हंस भाई, ये तो बहुत सुंदर उपाय। हंस कहिला, आउ गोटिए कथा सुन कइंछ भाई, आमे जेते बेले बाड़ी को धरी उड़ीबो, तुमे ह्रदरे न पहुँचीबा पर्यंत जमा पाटी खोलिबनी। आउ जदि पाटी खोलिब
ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଯୋଜନା ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ। କଇଁଛ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜମାରୁ ପାଟି ଖୋଲିବିନି। ଏଥର ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ହଂସ ଦୁଇଟି ବାଡ଼ିର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଆଉ ବାଡ଼ିର ମଝି ଭାଗକୁ କଇଁଛ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଏମିତି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କେତେ ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଡେଇଁ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦୂର ବାକି ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ହ୍ରଦର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରେ ହଂସମାନେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛକୁ ଏମିତି ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା କହିଲା, ଆଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡାଉଲ ଡାଉଲ କଇଁଛଟିଏ ହୋଇଛି ମ! ଯଦି ଖସି ପଡ଼ନ୍ତା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜିଟିଏ ହୁଅନ୍ତା। କଥାଟା ଯାଇ କଇଁଛ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପିଲାଟିର ଏକଥା ଶୁଣି ସହିପାରିଲାନି। ଭଲ କି ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣେଇବାକୁ କଇଁଛ ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲା। ପାଟି ଖୋଲି କହି ପକାଇଲା, ଆରେ ବଗଲିଆ ଟୋକା, ତୋର ଏତେ ସାହସ! ବାସ୍, ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, କଇଁଛ ବାଡ଼ିରୁ ଖସି ଆସି ସିଧା ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଂସ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଶେଷରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ତାର ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଗପରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ କୌଣସି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଆମ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ବାହାରି ଆସେ ଯାହା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।